Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa lagi malam hari ini di pembelajaran kitab Nahwadih Al-Mujalladu Tsani di marhalah ibtidaiyah. Masih marhalah ibtidaiyah. Kemarin kita sudah memulai pembahasan al-maf'ulu li ajlihi. Maf'ul li ajlih, isi mansub untuk menjelaskan sebab fiilnya atau alasan terjadinya fiil. Itu definisi maf'ul li ajlihi. Malam ini kita baca al-bahthu insyaallah taala. Namun sebelumnya kita baca al-faidah dulu. Faidahnya dari kitab Nahwu Tatbiqi karya Khalid Abdul Aziz. Jazakallahu khairan. Akhi Abu Zaid, kita baca di buku di layar boleh. Al-maf'ulu صفحة كم ست؟ intazir صفحة 400 wa isnani wa salasun. Isnan wa salasun. Mi'atun. المفعول لأجله Maf'ul bi ajlih. Kan? Artikan ya. objek dikarenakan Maf'ul li ajlih gitu aja. نعم هو المصدر القلبي المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. Dia adalah qalbi apa Ustaz? Nah, diartikan tarjim. Ia adalah masdar Hati qalbi yang muncul daripada. Ia merupakan masdar yang muncul daripada hati yang mansub yang disebutkan sebagai satu bentuk penjelasan bagi sebab berlakunya perbuatan fi'il. Ini disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Nahwu safartu ila Makkah raghbatan fil haji. Seperti aku telah bersafar ke Makkah karena berkeinginan menunaikan haji. Raghbatan maf'ulun li ajlihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, ya dia safar, saya safar untuk ke Mekah untuk apa? Untuk ibadah, untuk berhasrat untuk melakukan haji. Raghbatan. Ya kan? Tujuan dia bersafar kan? Tujuan saya bersafar kan? نلاحظ أن رغبة مصدر قلبي وقد ذكر لبيان سبب السفر. Kita perhatikan bahwasanya raghbah yakni sebagai satu hasrat merupakan masdar yang terbit daripada hati. Waqad dzukira ia telah disebutkan untuk menjelaskan sebab safar, sebab berlakunya safar. Dan al-masadirul qalbiyatu hiya as-sadiratu 'an al-qalbi la 'an al-a'dha'i adh-dhahirah. Masadir al-qalbiyah merupakan ia terbit daripada hati, tidak daripada anggota-anggota zahir yang lain. Ya dari hati kan? Dari qalbi, bukan dari anggota tubuh yang lain, yang nampak, yang zahir. Nahu hubbun kurhun bughdun khasyatun raghbatun rahbatun tama'un ihtiramun taqdirun hadarun jubnun ta'dibun hasadun. Itu dia. Semua dari hati, amalan hati kan? Hubbun mencintai, bughdun
lawan daripada cinta. Mm. Uh, Benci, marah, benci, bughdun marah, khasyah takut, raghbah berkeinginan, berkeinginan, berhasrat, rahbah nafsul makna. takut, Oh, takut, tama'un, tamak, tamak, tama, ihtiramun, hormat, takdir, takut, menghargai, menghargai, hadar, waspada, mewaspadai, jubnun, penakut, mm. ta'dibun, mendidik, Nah, mendidik, hasadun. hasadun, hasad, hasad Nah, dengki, itu semua masadir al-qalb, qalb, uh, qalbiyah. qalbiyah, ya kan? Ya, Ustaz. Masdar-masdar yang muncul dari dalam hati, masdar qalbiyah itu. Amma af'alul a'dha'i, أما الأفعال الأعضاء الظاهرة فلا تكون مفعولا لأجله نحو قراءة كتابة أكل شرب مشي جري جلوس. Adapun perbuatan-perbuatan anggota yang tampak, yang jelas, ia tidak akan menjadi maf'ulun li ajli, mm. seperti bacaan, penulisan, makan, minum, berjalan, berlari, dan duduk. Nah, itu semua yang nampak terlihat kan, Enam, bukan masdar qalbi kan, enam, tidak tidak akan menjadi maf'ulun li ajli. enam. Bisa ya? InsyaAllah. Alamatul maf'uli li ajlihi, علامة المفعول لأجله صحة وقوعه جوابا عن سؤال بلماذا. tanda. Petanda maf'ul li'ajlih, Hmm. hmm, Dapat dibenarkan terjadinya itu sebagai jawaban. enam, Ustaz. Dapat, Jadi gimana Ustaz? Terjemahannya? sehatu koi terjadi, uh, dibenarkannya terjadinya itu sebagai jawaban dari pertanyaan lima kan? Kenapa? Kenapa? Enam, Kenapa? Ustaz. Nah, ada yang bertanya kenapa? Nahu Hmm. khafat khafattu. Nahu khafadtu sauti ihtiraman li abi. Aku telah merendahkan Merendahkan. suaraku sebagai kerana menghormati ayahku. Nah, soal pertanyaannya limadha? Limadha hafadta sautaka? Nah, Kenapa kamu merendahkan suaramu? Al-jawab ihtiraman li abi, karena menghormati ayahku. itu dia. Bila mana kita ingin mengetahui dia maf'ul li ajli, dia sebagai jawaban dari soal limadha. Limadha? Oh, nah, bisa. Limadha Nah. sahha ل- lamma lamma لما afwan. صح نعم. لما صح وقوع احتراما جوابا عن سؤال لماذا كان مفعولا لأجله. Nah, Ketika mana tatkala benarnya terjadi ihtiraman sebagai tatkala di mana tatkala benarnya hmm, terletaknya ihtiraman ihtiraman sebagai sebagai jawaban, jawaban daripada soalan limaza, kenapa, karena maka dia maf'ulan li ajli, maka ia merupakan maf'ulan li ajlihi. itu dia. Boleh ya? Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Quran. Barakallah. Abu Ibrahim, langsung saja al-maf'ulu li ajlihi kita baca faedahnya. المفعول لأجله هو مصدر القلبي المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. Nahu. نحو سافرت إلى مكة رغبة في الحج. Hmm. رغبة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Nah, nulahidu نلاحظ آه، anna أن رغبة مصدر قلبي وقد hmm. ذكر لبيان سبب السفر. Ah, المصدر القلبية
والمصادر المصادر القلبية هي آه، أص- الصادرة عن عن- القلب لا عن الأعضاء الظاهرة، نحو نحو حب، كره، بغض، خشية، رغبة، رهبة، طمع، احترام، تقدير، آه، حذر، جبن، حذر. آه، حذر، جبن، تأديب، حسد. أما أفعال أما الأعضاء أفعال الأعضاء الظاهرة فلا تكون مفعولا لأجله، نحو قراءة، كتابة، م. أكل، شرب، مشي، مشي، جر جري، جلوس. itu semua masdar juga. Abu Ibrahim, masdar. Tapi, nah, tapi bukan Tapi bukan eh, bukan qalbi. bukan masdar Ya kan? qalbi. Nah, Yang kasat mata saja. nah. Alamatul maf'uli. Alamatu علامات علامة مفعول لأجله م. صحة وقوعه م. جوابا عن سؤال لماذا، Tanda. ونحو تندى Tahu lah. Tahu مفعول ada maksud. لأجله، نحو Tahu. خفضت صوتي احتراما لأبي. م. Terus bawahnya Hmm, belum ini ya. di kitab Anak nggak ada bagian ini. Nah. As-su'alu limadha? السؤال لماذا خفضت صوتك، م. الجواب احتراما لأبي. م. لما صح وقعوا احتراما جوابا عن سؤال بلماذا كان Maf'ulan. ganti. م. كان Karena. مفعولا لأجله. Nah. Bisa ya, Ibrahim. إن شاء الله. Barakallahu fiik. بارك الله فيك. Akhi Muhammad, baca faedah langsung tanpa diartikan saya. Huwal masdaru. Afan Ustaz? Al-maf'ulu li ajlihi. Al-maf'ulu li'ajlihi huwal masdaru al-qalbiyu al-mansubu alladhi yudhkaru bayanan lisababi wuqu'il fi'li. Nahwu Hmm. safartu ila Makkata ragbatan fil hajji. Nah, Rag Ragbatan maf'ulun li'ajlihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. hmm. Nulahidhu Nulahidhu an ragbatan anna masdar anna gitu. an Anna. anna ragbatan masdarun qalbiyun wa qad dzukira li bayani sababis safari. Hmm. Al-masdaru al-qalbiyati hiya as-sadiratu Al-masadirul qalbiyatu. Nah, al-masdaru al-qalbiyatu al-masa jamak al-masadaru al-qalbiyatu al-masadiru gitu. al-ma al-masadiru al-qalbiyatu Hmm. hiya as-sadiratu anil qalbi la anil a'dha'i dzahirati. Nahwu hubbun kurhun. Nahwu hubbun kurhun bughdun khasyatun ragbatun rahbatun tama'a Tama'un. Tama'ah. tama'un ihtiramun takdirun hadzarun jubnun
ta'dibun hasadun. Amma af'alul a'dha'i. Af'alul a'dha'i dzahirati fala takunu maf'ulan li ajlihi. Nahwu Kira qira'atun, kitabatun, aqlun, syurbun, masyun, jaryun, julusun. alamatul maf'uli. Alamatul maf'uli li ajlihi. Sihhatu wuqu'ihi jawaban an su'alin. B. Limadha nahu hafadtu sauti ihtiraman li abi. As-su'alu. As-su'alu limadha hafatta sautaka. Al-jawab ihtiraman li abi. Nah, Lamma lamma sah wuku'u ihtiraman jawaban an su'alin. B. Limadha kana maf'ulan li ajlihi. Nah, bisa tadi artinya ya. Ustaz. Syukran akhi Muhammad. Apa Ustaz? Kita baca al-bahsu mungkin. Akhi Abu Zaid hadir. Perhatikan pelan-pelan ya. Insyaallah. Al-bahsu. البحث انظر إلى الكلمات طلبا وتأديبا واحتراما وأملا وحلما وإبقاء تجد أنها أسماء منصوبة أو أسماء منصوبة. Asma. Tajid annaha asma'un. Khabar anna itu. نعم سعد. تجد أنها أسماء منصوبة. Nah, wahada syai'un. وهذا شيء واضح غير Sampai أننا situ. نريد. نعم سعد. Sampai انظر situ dulu. lihatlah kepada perkataan-perkataan talaban, ta'diban, ihtiraman, amalan, hilman, ibqaan, maka kamu akan mendapati ianya merupakan nama-nama yang dibaris mansub. Nah, dibaca mansub. Ini Dan sesuatu ini yang merupakan sesuatu yang jelas. Ghairu annana nuridu an na'rifa ghairah mansub. ghairah. Kenapa mansub tak? Dia sebagai kalanya istisna, sebagai ilah, seperti ilah. Ilah sama dengan ilah. Dibaca mansub. Belum bisa. Ghaira annana. Ghairu sama dengan ilah. Nah. Kedudukannya غير أننا نريد أن نعرف ارتباط كل اسم من هذه الأسماء بالفعل الذي سبقه في جملته. hanya saja kita ingin mengetahui kaitan setiap isim daripada isim-isim ini dengan fi'il yang telah didahuluinya pada ayat-ayat itu, ayat-ayatnya. nah, dalam ayat tersebut. Tapi diceritakan lain nggak ada apa tuh? Sebelumnya apa tuh? Sabaqahu ya. Diceritakan sabaqahu ada Ustaz. Di sini nggak ada. Alladhi sabaqahu fi jumlatihi. Linafrid lamnya lamul amr. نعم سعد. لنفرض أن قائلا قال يسافر الطلبة إلى أوروبا، فما الذي نفهمه من ذلك؟ Kita umpamakan bahwasanya ada yang berkata pelajar itu telah bermusafir ke Eropah. Maka apa yang kita fahami darinya? Alladhi nafhamuhu anna talabata yadhhabuna min biladihim ila Eropah. Apa yang kita paham, yang dapat kita fahami bahwasanya para pelajar itu telah pergi dari negeri mereka,
dari negeri Mekah ke Eropah. Wahal Hanya itu saja nastafidu. kan? Enam Hanya Ustaz. itu saja kan? Enam Ustaz. Wahal nastafidu. وهل نستفيد شيئا جديدا إذا زاد القائل على الجملة طلبا للعلم. Dan adakah kita mendapat faedah yang baru jika yang berkata itu menambah pada ayat tersebut sebagai untuk menuntut ilmu? Na'am, Nah, nafhamu anna hadha as-safara ila Urubba sababuhu talabi al-ilmi atau talabul ilmi. nah, iya. Iya, kita memahami bahwasanya perbuatan safar ke Eropah ini sebabnya adalah untuk menuntut ilmu. Nah, itu tambahan yang baru kan? Syai'an jadid. Faedah baru. وكذلك إذا قال قائل عاقب القاضي المجرم. Al-Qadi, jangan Qadi berat. عاقب القاضي المجرم. Begitu pula jika ada yang berkata qadi hakim itu telah menghukum si penjahat itu. Fa innana la nafhamu illa anna al-qadi awqa'a Qadiyah mudah itu dibaca. Anna al-qadiya awqa'a uqubatan 'ala al-mujrimi. Maka sesungguhnya kita tidak memahami bahwasanya melainkan kita tidak memahami melainkan bahwasanya hakim tersebut telah menjatuhkan hukuman ke atas penjahat itu. Hanya itu saja. Hanya itu saja. غير أنه إذا أضاف إلى ذلك تأديبا له فهمنا أن السبب والعلة في هذا العقاب هو أن يتأدب المجرم. المجرم فاعل. نعم. أن يتأدب المجرم. Hanya saja jika ditambahkan pada dia menambahkan hanya saja jika dia menambahkan pada jumlah tersebut ta'diban lahu sebagai untuk mendidik si penjahat itu, maka kita telah fahami bahwasanya sebab dan alasan daripada hukuman ini adalah untuk si mujrim itu terdidik. Memiliki adab. وبهذه الطريقة نستطيع أن ندرك أن الأسماء المنصوبة في الأمثلة السابقة تبين علة الفعل وسبب وصوله. Dengan cara ini kita mampu untuk mengetahui bahwasanya isim-isim yang di baris mansub itu pada contoh-contoh yang lepas untuk menjelaskan alasan fi'il dan sebab alasan perbuatan dan sebab terjadinya perbuatan tersebut. Walidzalika yusamma kullu ولذلك يسمى كل اسم ولذلك يسمى كل اسم منها مفعولا لأجله. Oleh kerana itu dinamakan setiap daripada isim darinya sebagai maf'ul li ajlihi. Wa ashalu alamati lahu an yasihha nakirah. Wa ashalu alamatin wa ashalu alamatin lahu an yasihha annahu
Annahu. Nam annahu di PDF di antum anna. An ya. Oh, nam Ustaz. Nam Ustaz. Wa ashalu alamatin lahu annahu yasihu an yakuna jawaban anis su'ali an sababil fi'li. Nah, tanda yang paling mudah. Dan petanda yang Tanda paling mudah guna mengetahui adalah guna mengetahuinya ia sebagai jawaban. Tanda yang paling mudah ia sebagai jawaban. Petanda yang paling mudah yang digunakan untuk mengetahuinya adalah ia menjadi jawapan kepada soalan daripada sebab berlakunya fi'il. Fa idza qala qailun, apabila ada yang berkata lima tasaddaqta 'ala al-faqiri, kenapa kamu bersedekah kepada si fakir tersebut? Sahha an taqul, maka benar untuk kamu katakan amalan fi sawab, untuk mengharapkan pahala. Kan? Mengharapkan amalan. Kalau kaidah tuh putus ya. Sabab al-fi'li wa illata husulihi. Al-maf'ul li ajlihi merupakan isim yang mansub. Yubayyinu sababan, yang menjelaskan sebab perbuatan dan alasan terjadinya. Sama kayak tadi kan? Diulang-ulang. Tanpa diartikan al-bahthu unzur. Al-bahthu unzur ila al-kaki talaban wa ibqa. Putus-putus akhir Abu Zaid. Left keluar dulu. وهذا شيء أننا نريد انضباط اسم سب في جملته لنفرض أن قب، فما الذي نفهمه من ذلك الذي أن putus tidak stabil jaringannya. Left nanti masuk lagi. Akhirul Islam dah hadir. Assalamualaikum. Nah, linafrid لنفرض أن قائلا قال يسافر الطلبة إلى أوروبا، فما الذي نفهمه من ذلك؟ الذي نفهمه أن الطلبة يذهبون من بلادهم إلى أوروبا. وهل نستفيد شيئا جديدا إذا زاد القائل على الجملة طلبا العلم؟ نعم، نفهم أن هذا السفر إلى أوروبا سببه طلب العلم. وكذلك إذا قال قائل آقب القاضي المجرم، فإننا لا نفهم إلا أن القاضي أوقع عقوبة على المجرم، غير أنه إذا أضاف إلى ذلك تأديبا له فهمنا أن السبب والعلة في هذا العقاب هو أن يتأدب المجرم. وبهذه الطريقة نستطيع أن ندرك أن الأسماء المنسوبة في الأمثلة السابقة تبين علة الفعل وسبب حصوله، ولذلك يسمى كل اسم منها مفعولا لأجله. وأسهل
علامة له أنه يصح أن يكون جوابا عن السؤال عن سبب الفعل. فإذا قال قائل لماذا تصدقت على الفقير صح أن تقول أملا في الثواب. القائلة مفعول لأجله اسم منصوب يبين سبب الفعل وإلة وصوله. شكرا أبو زيد، بارك الله. أخي رستم حاضر؟ Ada? Akhi Rustam lagi di jalan mungkin. Abu Ibrahim langsung al-bahsu. نعم أستاذ. بسم الله. البحث. انظر إلى كلمة طلبا وتأديبا واحتراما وأملا وحلما وإبقاء، تجد أنها أسماء منصوبة، وهذا شيء واضح، غير أننا نريد أن نعرف ارتباط كل اسم من هذا ارتباط كل اسم من هذه الأسماء بالفعل الذي في جملته. لنفرض أن قائلا قال يسافر الطلبة إلى أوروبا، فيما الذي نفهم فما الذي نفهم من ذلك؟ الذي نفهمه أن الطالبة يذهبون من بلادهم إلى أوروبا، من بلادهم إلى أوروبا. وهل نستفيد شيئا جديدا إذا زاد القائل على جملة طلبا للعلم؟ نعم، نفهم أن هذا السفر إلى أوروبا سببه طلب العلم. وكذلك إذا قال قائل نكرة تنوين. إذا قال قائل عاقب القاضي المجرم. فإننا لا نفهم إلا أن القاضي أوقع عقوبة على المجرمين، غير أنه إذا أضاف إلى ذلك تأديبا له. فهمنا أن السبب والعلة في هذه العقوبة هو في هذا العقاب هو أن يتأدب المجرم. فبهذه الطريقة نستطيع أن ندرك أن الأسماء المنصوبة في الأمثلة السابقة تبين علة الفعل وسبب حصوله، ولذلك يسمى
كل اسم منها مفعولا لأجله، وأسهل على علامة له أنه يصح أن يصح أنه يصح أن 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 يكون جوابا عن السؤال عن سبب الفعل. نعم. فإذا قال قائل: لماذا تصدقت على الفقير؟ صح أن تقول أن صح أن 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 ت- صح أن تقول أملا في أن الثواب. menafsirkan. أن تقول Hmm. صح أن تقول أملا في الثواب. Nah, al-qa'id القاعدة: المفعول لأجله اسم منصوب يبين سبب الفعل وعلة حصوله. Nah, alhamdulillah, syukran. Bu Ibrahim terus ya berjuang, dibaca sendiri di Insyaallah waktu luang. Ustaz. Allah Ustaz. Ya, tambah lancar. Insyaallah Akhir Ustaz. Islam, syukran Abu Ibrahim. Akhir Islam hadir, di jalan Akhir Islam. Akhi Muhammad mungkin, Muhammad Nanang, Ya Ustaz. Al-Bahthu, langsung saja. Al-bahsu undur ilal kalimati talaban wa ta'diban wa ihtiraman wa amalan wa hilman wa ibqa'an tujid Tajid, tujidna tujid annaha asma mansubatan wa hadha tajid annaha asma'un. Marfu dia. Khabar anna tajid marfu. asma'un mansubatan Mansubatun. Ma'at. mansubatun wa Hmm. hadha syai'un wadihun ghaira Ghairu in ghaira annana anna nuridu an na'rifa ir irtibata irtibata kull ismin min kulli hadhihi irtibata kull kulli mudhafun ilaih. kulli ismin min hadhihi al-asma'i bil fi'li alladhi fi jumlatihi Nah, linafriza qailan qala yusafiru at-talibat yusafiru at-talibatu ila at-talabatu. at-talabatu ila Urubba Amal ladhi. fama alladhi nafhamuhu min dhalika alladhi nafhamuhu anna at-talabata yudhabuna Yadhhabuna yudhabuna min baladihim ila Urubba min biladihim. min biladihim ila Urubba Hmm. hal nastafidu syai'an jadidan idza zada al-qailu 'ala al-jumlati talaban lil ilmi na'am nafhamu anna hadha safiru Safarah safara ila Urubba sababihi talabal ilmi adabuhu sababuhu talabal ilmi talabul ilmi. talabul ilmi wa kadzalika idza qala qailun aqibul Aqaba fil madi. Aqaba aqabal qadi al mujrimu al-mujrima al maf'ulun bihi. mujrim fa innana lanafhamu ila anna al qadi au Illa qa al-qadhiya al qadiya au au qa'u uqubatin alal mujrimi maf'ul bihi dia. Au qa'ah uqubatan. au qa'a uqubatan alal mujrimi Hmm. ghaira Ghaira annahu idza adafa ila dhalika ta'diban lahu
Fahamna anna sababa wal Fahimna. illata fahimna Fahim. anna sababa wal illata fi hadzal iqabi huwa huwa an yuta'addiba Huwa al an yata'addaba. an yuta'addaba Ya, ya. an yata'addaba Al-mujrimu. al mujrimu wa bihadhihi tariqati nastati'u an nudrika Bagus. anil asma'il An mansu annal asma'a asma'al mansubati fil amsilati mansubata. as-sabiqati Na'at al annal asma mansubat annal asma'al mansubata fil fil amsi amsilati as-sabiqati tubayyinu tubayyinu illatal fi'li wa wasababa. wa sababa husulihi Bagus. walidzalika yusamma kullu ismin min Minha maf'ulan li ajlihi wa wa ashal ashalu alamatu lahu wa annahu ashalu alamatin mudafilai alamatin lahu annahu yusha an yasihu an yakuna jawaban anis su'alan anis su'ali anta anis sebagai jawab. su'ali an sababil fi'li Bagus. fa idza qala qailun limadza tasaddaqta alal faqiri Sahha ha an taqulu amalan antakula sahha sahha antakula sahha an taqula amalan fi thawabi al-qaidah al-qaidah al-maf'ulu li ajlihi ismun mansubun yubayyinu sababal fi'li wa illata husulihi. nah terus semangat Muhammad ya, Naam Ustaz. semangat, rajin praktek, nggak apa-apa salah-salah, yang penting tekun, nggak boleh putus harapan, nanti bisa lama-lama bisa lancar. Naam Ustaz. Syukran Alhamdulillah. Ustaz. Barakallahu fiik. Si Muhammad, Akhi Abu Muhammad hadir. Bagus jaringan. Kita latihan aja mungkin. Akhi Abu Zaid, kita latihan aja. Tamrinatun. تمرينات استخرج مفعول لأجله من العبارة الآتية. Keluarkanlah maf'ul li'ajlihi daripada ayat yang berikut. Yazuru. Jumlah redaksi yang berikut. Nah, Meredaksi. Yazuru Misra kathirun minas sa'ihina tarwihan anin nafsi. Banyak para wisatawan berkunjung. Banyak para pelancong atau pengunjung mengunjung Mesir. mengunjung Mesir untuk merehatkan diri. Nah, healing namanya. Untuk merehatkan diri. Fayadhabuna ila as-sa'idi raghbatan fi masyahidatin ma bihi min al-athar allati fi musyahadati musyahadah fi musyahadati ma bihi min al-athar allati banaha al-qudama'u idharan li nubughihim. Maka mereka pergi ke Sa'id, bagian selatan Mesir itu. Sa'id bagian selatan wilayah Mesir. Selatan Mesir. Maka mereka pergi ke selatan Mesir. Sa'id nama kawasan. Sa'id, afwan. Maka mereka pergi ke Sa'id untuk atau raghbatan, untuk berharap melihat
berhasrat untuk melihat apa yang untuk melihat apa yang ada apa yang padanya telah berupa apa yang ada padanya berupa tinggalan sejarah yang telah dibina oleh para pendahulu untuk izharan, memperlihatkan memperlihatkan nubuh apa Ustaz? kepandaian mereka, kepandaian mereka. Kepandaian mereka, kepandaian. Wasyayyaduha, Wa syayyaduha tamjidan limulukihim. mereka membangunnya, membinanya Mereka membinanya untuk untuk memuliakan para raja, rajanya. raja-raja mereka. Para dahulu itu membangun peninggalan sejarah untuk menghormati, memuji para raja. Wallati antaqat Wallati antaqat alsinatun nasi bisana'i i'tirafan bifadlihim. Wallati antaqat alsinatun nas. Maksudnya apa? Dan Yang membuat lisan-lisan manusia berbicara. ya. Antaqat berarti dia tuh mutaaddi alsinata, maksud ya. Oh, namsa. Yang dapat menjadikan lisan manusia memuji. Antaqat Yang membuat lisan manusia, yang membuat antaqat ni kembali kepada apa Ustaz? antaqat kepada itu bina Asar. atau asar. Nah, asarnya itu membuat lisan Membuatkan manusia dan lisan manusia memuji untuk mengiktiraf kemuliaan mereka. Mengakui kemuliaan memperakui kemuliaan mereka. Keutamaan mereka. Waja'alat kulla misriyin yafkharu i'jaban bi abaihil amjad. Dan menjadikan setiap orang Mesir penduduk Mesir berbangga karena terpesona dengan nenek moyang mereka, yang leluhur mereka yang mulia, yang dimuliakan. Ulangi, yazuru Misra kathirun min as-sa'ihina ترويحا عن النفس فيذهبون إلى الصعيد رغبة في مشاهدة ما به من الآثار التي بناها القدماء إظهارا لنبوغهم وشيدوها تمجيدا لملوكهم والتي أنطقت ألسنة الناس بالثناء ائترافا بفضلهم وجعلت كل مصري يفخر إعجابا بآبائه الأمجاد. Sebutkan satu maf'ulun li ajlih. Tarwihan. Itu jawabannya. Tarwihan. Ini nomor satu ya. Tarwihan. Dari maldinya rawwaha. Rawwaha yurawwihu. Tarwihan ala wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Syukran Abu Zaid. Abu Ibrahim langsung yazuru Misra. يزور مصر كثير من السائحين ترويحا النفس فيذهبون إلى الصعيد رغبة في مشاهدة ما به من الآثار التي بناها القدماء. القدماء إظهارا لنبوغهم وشيدوها تمجيدا لملوكهم
والتي انتقد انتقد والتي انتقد ألسنة مفعول به والتي انتقد ألسنة الناس بالثناء اغترافا اعترافا اعترافا فضله بفضلهم وجعلت وجعلت كل كل مصر وجعلت كل مصري مصري يفخرا يفخر عجبا يفخر عجبا بآباء إعجاب إعجاب إعجابا بآبائه الأمجاد. المجاري Sebutkan satu Abu Ibrahim. المجاري Af'ulun li ajli رغبة ragbatan. Ragbatan. إلى Jawabannya nih untuk ragbatan. Gitu kan? نعم Jawabannya ya. Syukran Abu Ibrahim. Terus عفوا berlatih ya. Diulang sendiri-sendiri, نعم ada waktu ulang, dibaca ulang biar lancar, tambah lancar. Syukran. يا سيد عفوا Akhi Muhammad langsung yazuru Misra يزور مصر كثيرا من kathirun fa'il marfu'un bi dhammah كثير من السائحين ترويحا عن النفس فيذهبون إلى الصعيد رغبة في مشاهدة fi ما musyahadati ma doh في مضاف إليه mamanya في مشاهدة ما به من الآثار التي بناها minal asari panjang من الآثار allati bana التي بناها qudama القدماء إظهارا linubughihim لنبوغهم وشيدوها 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 تمجيدا limulukihim لملوكهم والتي antaqat أنطقت alsinata ألسنة الناس بثناء اعترافا بفضلهم وجعلت كل waja'alat ja'altu ana ini dari tadi kan iya وجعلت كل مصريا kulla misriyin كل مصري يفخر yafqaru يفخر إعجابا بآبائه bi الأم aba بآبائه الأمجاد mana maf'ulun li ajlih ترويحا nah udah tadi tarwihan sudah ragbatan sudah اعترافا i'tirafan syukran ya Muhammad. عفوا أستاذ Sampai sini jumpa kita, besok kita jumpa lagi insya Allah di pembahasan terakhir yaitu tentang zarful zaman wa zarful makan. Aku lihat ini kelas ya, 2 kali pertemuan cukup mungkin. Besok kita masuk zarful zaman wa zarful makan terakhir. Jadi 2 ini selesai, alhamdulillah. Allahumma taqabbal minna subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Khair. wabarakatuh. Jazakallahu Ya, khairan. terus semangat belajar ya, ikhwah ya. Insyaallah. Allah Ustaz.